Avant yone mahanguju mana mtuwenshi na wanyawe tau lagani na wao hasalama na amani yo tutsinya France yedi nimida hada nimiao nimtekelezea wawezi Mventen mwambie ni ibarna majua saraka nayo en 2015 rifenze richenziani le asafu shadid Mwezi Mungu kavenza maana kula tongo ifanyishia hiyo Mwezi Mungu davenza ifanyishia makati inapofanya passation tekniki uzuzi na manyango zaruki simwambia mba wasika sure mete amali maana karaparo volema besure mete ya bank ya projet ndiye mafikire kama ne rimini ya mamitsan vani habuya twadia yonjo nisfikiri mayo nema ndipo Simtolenato mwezo kato janlia imali joebuyo tenziani strongozi. Tongia handa na mwambia yote mwambia mba wasi makatraja vani. Nekaka mwanda lami wa mzambu msune la merin hado yaka kabla karaja na halo leo moja mwaipa. Rirengeleza banzi za mashteko. Ibiro ya mera yutakako kindia. Leo alhamdulillahi wasiri para ufahari na mwapiro mba mera atojua resevi. Mbazama na moto kwa wote. Na baba mfenda mwambie ni ba house arabu mwizunga tutamani yao javo kana karaka na maliber shindi da golin alumlo nolo wala tisronga magatiti bena wana fonction wani waliogani kavasi ambassadeur wa zintiz le harmo intia twan bakajava ambassadeur wa faransa ar visite vani ambassadeur wa markan aja mono rais azali asumani siku ya 100 a présenter lettre de créance amwambia president manishuka nzwani na moni meramsam mashaallah muono vozozi ambar mwakili to mo waita wala wala zo jitia nyingi za rakosfanya hautarive lidago sura njema kama izunga hapo cha rengeleza ipiriamira rengeleza salle de conférence muyono alhamdulillah watu wapara wasaidia umuji harmama mitano kula mtu akotafanye renyo awavenza afanye monano karaparo mlibisa na reali isaliyo ikamba ya wamsambu zo wasdira koshindarisa Mengono matongo rashinda rasfanya house arabu ambakaza kutashia mali nekaka madala encore une fois ika ya korongo namba kula papier la la merio kana fotat rija house arabu mwizungu atamanyao corriger pièce texte za kalama alhamdulillah nekava foti kao yo kamba foti ya eta civil ya numero au ya zina langi shashna leka fkatena foti za shizungu zile kama ni izako papa rengeleza zi fichiezo house arabu mwizungu kama ni iarba nispenda rongomba harma eta civil yo iko mabanza kati toujours vos pambo ben sivenza mwambieni na yo mtojwa mwitise amba kwa ja mission du pauvre gouvernement français j'ai fait un talent j'ai fait un tunduzi almas commune za topia basi simwambia ba Miriam samdo dia la wayahana mashallah also pia marisongo la toujours atambu lero asinga de raparamba hairim pabira tunawanya d'ailleurs itongo yitongeza amba vamera mnyawe mwadi agence hamba jori informé rija état civil yatu SG département yahe na matesa kana eta civili waja wa former commune zima ya mwali niswenza ndongomba zoi kama ne dirashinda rafanya ambakaza kutashia mali rijarono bandi des associations marwana moji watu wa JPC les jeunes du patrimoine des Comores amba hasbabi ya wao jabarani harfanya démarche atapara financement na wazungu rija rénover citadelle yetu marbe hallo wa yona mengonma neema ikamwizungu asaidia arfa kibala risk chanziani rija fanya azil pamoja na ICPC des collectifs maintenant les patrimoines des Comores rija para tena financement yangina ya wazungu rirengeleza ujumbe ya msamdo alhamdulillah hapo harmas dokima muhimu nambazo wanyangu mesuzarukin rifanya projet mbili za rénover la commune rikarvenze maril moderniser on soit on est vraiment une mairie mana lisio ba ini bâtiment itaté unyangu hali
rifanya projet ya handa na maingénieur wa Lonsiju wakati lombeli na manyatu ndina petit le projet ya kotashia à peu près 30 millions sécurité to be ya babo ya tari donc pour para spesa wechenzi rifanya projet ya vili ni ritashia dwana nyatu wa shimtamdu walio faransa il va faire projet yo ika projet du Bob Sophie il s'achète dans les 300 000 euros et yo il a régler la démolition totale il y a d'ago il faut je le famille tena ha na équipements za zone na modernisation sur yo mwanyato mshran radio Aisha Pote dossier zo mazazo za tayari wami tukatende timono wananya washtirku wakarkubalia makojo financier yo yebjabijiri wanatombu wa siasa wajawazia maadisina biayo wanyangu zaruki atojwa rekeze na wasifu tusaidia kama izungu wengi inshallah rifanye projet ya informatisation ya civile mana ala kulli hali eta civil ke tolarmo problème na kaka informatisation i projet ni tamremete zaruki ame mana kapsina yo imprimer mana monyo akosi kama paka vole 100 000 euros d'aito de kawas kara para spesa de projet yo ye fanyula mona shimsamdu volontario a toujours peut extraire i projet i monte wana manyatu kama Abdul Majid a faransa zariko toujours en contact na waye na kaya interesa mu chenza alwashe plutôt ça va rifanya projet ngina ya moderniser ya que manake yatu matamu sio na kesi njema ini rifanya na mwananya abadara ko sashia dans les 2 millions à installer les vitrées mesas za dunga pia kesi moderne na siso i projet yo rifanya ya tayari encore une fois izmali lizatonga karashina retenza megon ma projet ma risfanya banen mo yon sinin san mo yon ba waskara kara kensi tu marlala yar mama itanu ma mitanu rumya ngai akili rehenti ya maisha ya komunia tu ya misu i projet mo yon ata jangi anziani ya routine ya fanyishia misiru shuka meki wastile la pe financement be wastile fanya projet i projet rifanya babo bo serikali fanya ya kuna tengena fukush kara para fanya projet wanyoma katwaona washatenziani wananyatu na wamama tunabatu wa Misiri wanjanzani watu mwezi hapo tofiki wa para spesa wasi rishpo wa mwa tabaruku la kushinda na katsadala au tafirwa rekatuto wana ton wasima rishara tsahana watu wa uto Misiri wako pia rwambia mba zreseti pia za kalazima mwazi vive na meri na zrengwa zichulu seti parili haya i projet yangina rifanya ya uringal pare la alliance ushukea shiwe yishuke college ya mutia adando rongo i projet yo rifanya ya tayari yo timremetete na mwanyangu zaruki dala mbabali taksaje de huwena mbio msingo atambie ripare spesa zizo na babo serenge fursa tabini ni mwambieni ambatonana na hapo simbo shile maraba rais wa dola mheshimiwa Azali Assoumani ta paronta mansan mone kan kubali na zimara zote pia na mona taparona na mwambia tongea mbabade msa wamini livwa usate na hena na kuna timparlia toujours du quotidien ya msambu basi timparlia projet ya route secondaire za msambu timwambia mamabe halo zafanyisha moroni ratovenza zafanyisha na jao na msambu i principe d'accord anbayo do fanya i suivi abasabani wanyangu za aya rina projet ngina ya ufanya centre commercial moderne yo carte prévu majorité fanya dodin i projet yo ipara comme les financements dans les 30 millions à la dernière minute zija lewa mina jana ronga tumba volume sijandawe sista ne tianzani mana ikana na procédure lazima na famille watanda wone watu dodin ma disi na zone asiso watu namba isime tu bari kima wale eventuellement tatisina tongo marlis muhimu du tongo tu famille tatel wa mtili ne fanya kesi na tongo i projet yo timremete sarki yo fanyu la pièce tongo za sisa na financement ya tayari mosmona mwanyango ingénieur Razim Shabatin agency haya armas déchets ni svenza ndongo tongo muhimu maana yo ikame ngono mazi champ de bataille rakanazo ambarende mbio ritois problèmes za déchets na kaka madala wa msambo wa tukufu harma mahamili takriban yango 2015 2016 au para 2017
regarde un mécanisme ya ramasser ordures exactement mardile wa mamangu na wananyangonto ma waifanya leo afamu basi na hapo nsishibo safmana wao lazima leo wasona utungu na zimwaye stasio harmatongo mardile na wasi wakati wo karakana tana msanda utokoti rakorenga dona recette randonao wana recette propre rahifanya tongwe kwamba ya korkutia pratiquement dans les 1 million harmawezi rafanya ramassage pendant 2 ans reka objectif yatu omna kwambia tu madwa sulia wanadamu waelewe mamatayo kana ya futabari tongoyo yo lichenzen de wakati wo makati ya jafa face problem za Ivandra Kondarelata rija fanya projet cha za deshe zo pia timremetea so mwenye zaruki na hapo simambiani na mke na ufahad waswa mtsambi i projet ni siro ngavani mbele za mazama na waidaula notamment mwanyangu washimtsamdo ministre Ahmed Jafar Abani i projet ya présenté wa Faransa harmo i conférence des partenaires ya matsaha yo di projet wasmutsamdo droifa donc on va libre effectivement c'est quand on a besoin d'engagement de on inspiré les projets refanya na bon simboche maraba mwanyango directrice wa environnement zoni où les la 15 va pendant 3 jours raifanya raimaliza raivele iyo dianda rengo ya présenté à Paris rapara financement les arongola ambassadeur de Zamata Haya, haya nisipenda ndongomba makati watakota wa nettoyer mjihadi wananyatu wa mama wafahamu na roa ushukurie wafanya jitihada nyingi sababu nisipenda ndongomba na wao tawawa na kata machambo tu varo wewe hawa paroja biro yangu afam mbawasinta shena tongo tsoko nyontinga kufanya tana wasivilia yote watafanya na kwa kia ndongoi amba i projet ya uneto mjali na zi depose nizilio j'afanya ma petit projet tena na direction de l'environnement i ministériat de l'environnement wa kuba na conseil de ministre Ahmed Jafar Abani en wasto financement ya kotasha dans les 70 millions voici justement tongozo espagnol habati mbizi pesa kasateke wataraba rifanya projet na wananya wa association ya nettoyer cimetière za tufia karadala ambaya mafa vodu vangu wasirila lao na watsade watu ne lazima ya ngele i projet yo ifanywa ya rifanya projet yangina ya marquage na installation de panneaux ya magari ya mtamba yote na bifa allo haya harmos projet ni speaker manaka banadala sijwa bezo denisme izo amarisfanya rakwenda mbio maris chenziani kabati mbi nisinyamongo manyangu zaruke mwezo ngo veto fiki amin shinde usichenziani pamoja na zako sitoka kama mwezo amin nisipenda ndongomba ticket signature yangu na directeur de cabinet wa gouverneur Abani asijwe dossier répara principe ya financement ya fonds arabe j'explique les Émirats arabes unis il y a plus de 1 milliard ya shikomori ambaye je undre bazari ya motsamoto yo rifanya makati na jana onhana na disiwa ambaye bazari di havi rna arvu terrain wakipira wahimi wananyatu wangila wakota wanyese na karisi na arvu msambo turongwa ina titiswamba di havi turongwa denio là c'est la racon et les locales on débat ça avec 4 étages na parking sous-sol parce que projet financier mangene wa gouverneur wa velio ha rifanya des projets disa rekubaliana ambaris démolir bien vale rehenti 4 étages avec un parking sous-sol na angia au commune wa Mohea au jour là au jour et projet yo yaba bon aspect ça va Et comment respecter les mesures de barrière loin. Aya, c'est des bio reconvaincu la direction nationale, il y a pêche. Bon, les travaux soignés chez armes poissonnerie en Giaz. Wasti la cause de ça la mairie, mais wasti les bio, les projets pas pendant les poissonneries tirées par Paravasani, ils soignent là. Na monsieur le maire, ouais, il a donné droit à Rongo et l'enfant à l'île, l'enfant à l'île. Là, on a Rongo par Paravasani. Wahijiri ni tongo muhimu ya lazima ni rongowe di nettoyage ya marché ya hapana
muyono mashia pangamba irenge sura yangina sikuza hizo zini wakati waliwaja na spango mapata netwaye jako kana karisina mwai deja tulipofikira swambia nyonga wasi na baki tajiri kasili kwa kesi na tongo on peut toujours l'idée c'est pas un problème moi j'assume turongwa maziresieti za bazar zonti pia na zirengwa zichulwa harma hii hazio. Donc pendant 2 mois, SGA gani ziresietizo pia lizafanya wala tulonga baluzo tu lizasaidia wantu wafanye bazalile tailio leo halile. Richard fanya tongo duyoyo habomo makati skanivo za habomo kula mara zijaya wantu wajatasfanye renge tena ziresieti za dodemule pia badolo kama wasiripare ruwafazi komite ya habomo ama wantu wafanye skanivo zile ile mono jitatiza para vali. Aya wanatomba titira fanya wala tigatiti mana leo wana mtu aspara wa vumwa musona i rond-point ya Shitsangani Bwetelage wasti encore une fois tongo zini wasti ras autorisé rafanya nas études techniques mari rond-point ile wana mtu makatoja na batay fanye wa mimi na fama ingénieur wafanya étude na tone autorisation leo wana mtu tale waspara mwa vanu wa vumwa sasa wana ini kungwa mwani bafungan kama na kamono mon espace wa repo afani shagali astawi il est encore une fois wasti la autorisation rafanya na étude naka kamada na mangali do dans vont magasin tisle ambaleo la mairie a toujours apparemment na faida ce magasin il est projet ya la mairie de la Karandisa richi à 700 000 francs comoriens rien risa il faut gouvernorat doit jamais appuyer wa maliza zazontipi leo alhamdulillah la mairie a toujours fari banana nyumba haya zamroni makatrashara tanabahi amba zimenyi hazkarma etad Richard Jari watsaha wantu mbasa chapo kana leo wa harma ulivas pesa zao utongo duyoyo na nyumba zile mwazona za Undra Mron Valley wafanya études wafanya na plan wananya nuru mauru wao aya nyingine ba rende bio constarabu na relation richindi riseti ya mashirika commune c'est que kabla ya zijitadi dola yetu asifanya za macha msimezi Canada macha katombu sofa ambazilena pia courant ya korengwa vraiment karako shinarafanya sta tija tiwono wanyawe tu hadisi ya wanzano wangu waja watamania grupu ya 9 kavea yo ya la Maryland tarava i grupu hiyo vaninto hadisi tambila baina ma problem technique wako monsieur le maire Castella taambia bozusi ustisa umtisa inglejani na isje ari hamtorongolo boruburu tiji mais en tout cas un mécanicien yo groupe ya 9 kva ambayo ya imeri en cas de problème acharengwa wasif tojua litenamana independence haya tongengina muhimu na venza nirongo ile ombi sama zamana wa dola na serikali nzwani na wanyu wa mtsamdo tukufu et par rapport ya hukamba titukuzo mujonu hao participer haromazi association aux réunions associations à l'échelle internationale pour association yorongola IMF association internationale des maires francophones ini kulama yo réunissez mamera wao na mairie de Mutsamudu ya mamro harma IMF les conditions za assemblée zo mera lazima na live bien mwenyewe na yo technicien wao IMF wao livamtu li hotel ne shabula basi nisimla vyani mairie ya Mutsamudu waskarisna karaparo para mwai ambacho tushinda rimlivyo mera ndi faransa mfano hadisi wamna kona ma isrisa amba mairie ya Mutsamudu kaenda mairie ya Dongoni li joinda washinde maana na mairie ya Mutsamudu ndipo vapo wami nako toa pesa zangu mwezi ngwa njandia tsampanya wangu wansaidia Sylvie Biyango Sylvie na yao premier au ya technicien render représenter mairie ya Mutsamudu dari to kweke chongesa wananya baadhi wananya wakofikiri matsini pesa za mairie na waponzi penza ndongo na chongo wanatisikia surongola chabo kana shombe mafikira ya mtoro monsieur Zaruki beyo joka banzo
ah bali tufanya audit bali audit yofanya shi avant kama vatolo mwenga il faut toujours faire autre chose et ben kama tuna kama hizi chombo tufanya audit nchini il faut niambie na tena amakati zirabisha za korongolwa amba bale mera skasha tu jaja wanwa mwami d'ailleurs ni sfikiri maidi mara hana mo tarehe ntini yonzima sisamini amba vazamana aparo demander waye amba jafanya audit les serikali ala kulifanya zote bawa mtangishia zimanyisha monsieur Musu aka directeur wa inspection amanista serikali watafanya audit la mairie audit ifanywa par des inspecteurs indépendants 5 inspecteurs pendant 1 mois basi rapport ya baba monsieur Zarko Tsonona il rapport ila amba la mairie lazima ndrigize pièces pesa zangu nafanya voyage au nord de la mairie ndongo inatongo muhimu nyingine tena na mwanyangu monsieur Nasifa bana sivyo tongo hiyo mamera wanzwan vani pia au kawa Komoro kavasi na mera akudali avola recevoir anuone serikali ila duam mana wami tuambia nyomba no receveur wa serikali no lidito kamwe le serikali ya imani pendant 5 ans serikali anomia ma receveur wararo wala kavasi tano moja batimaraya na imana nakana kudali ile pare justement wake vavo waone wananieti kwa maneno walio aya tongea jina mbaya muhimu naona mbaya lazima ni mwambie niyo lukamba house tara kwa tu mezungu arvao mezungu ajalia mamera wa Komoro les 54 maires des Comores wanba uaminifu twakili ambeli harmo zitongo zonte pia na yo tukufu mliba vum samodulo para mana ativotewa au kativotewa vice-président de l'association nationale des maires des Comores wakati mwanyachu ministre kiki ano wa ministre l'Assemblée réunissait une intidoami président de l'association nationale des maires des Comores makatna itwa président de l'association nationale des Comores na yodi association moja il y a statut mbelze serikali rendembio vao divandra chadafanya sofism bananziro mana atatuambia nyawe makashindu fanya tongo na kakarisina mwai donc rendembio nisimwambiani na yo fahari mlibo ndonao alorongoro batafanya nisimwambiani bakabasi mlibo na dinayo rendembio tai assemblée yato wa vote budget ya commune za Komoro na budget yo ivote wa commune za tuzini zina pesa kamwe ambazo zirongola mazinza za commune rina plus de 3 milliards ambazo za commune zili au trésor ya baki lo sous décaisser yo mon mécanisme bakito représenter loi ya statut wa umera wa Komoro maana bani ka ukarabasa bani umera wa yo itukasina statut yo rifanya rienzi rendembio au niveau de l'association para financement yangina ya zi hôtel de ville zabaki ambakaza uro zo parole aya tongia ngina muhimu ambayo nsidi muhimu dia mwizingo kwa njanja naja sababu ya karokana na mwanyangu encore une fois na sifasi yo ripara deja yo zampononi 210 000 euros zatola na la Réunion na ministère français des affaires étrangères za ujo formé ma mera wa Komoro ma SG ma préfet na mazamana wa gouvernorat les pesa zizo wantu chapeautéo bien entendu les départements de la Réunion et en collaboration na ministère des affaires étrangères bien sûr et aux partenaires wantijo de voici ANMC yani neronga wasin songa mamera l'association nationale des maires des Comores na yo encore une fois badana mwambiani wambi na kazamana rafanya zitongozo donc 210 000 euros yo mazai parona kam d'ailleurs formation ikelas nyandise dina wasi et encore une fois wasira jarongoa basi msijamuru fero na sirslawa na mwilishe wananyatu wajao wa Paris faida zizo Oscar kara vingia mastad Paris donc mwanyangu misuzaruki yo hatari msaho wa ishe wao mwende mwafanye formation isifanyisha la Réunion na Komoro aya tonyangina marende mbiorifanya marka présenter projet armée banque mondiale serikali bien entendu RCDA ripara la mediatu bankamin mabenyo na zimerizanya we il faut 10 ordinateurs professionnels avec une unité centrale incorporée na wifi gratuit donc nous avons à la disposition des communautés watu wasojua wazuruni na zio sijitia amba miongoni mwa stongo rasfanya tongo muhimu na venza nirongo eleo ya magari nizenza nishemeleze mbele zetu ulelewani amba ya magari yale leo tanamremetia lo mwanyangu zaruki yale shi haki shi administration
shi zonga shi papier yani tati magari ya mamera yani magari ya amiri na sufu yani magari personnel parce que yale ya tolo en conseil de ministre PV irongoa amba frais d'installation zizo wastira charaona amba batelo kamarani me costume na jau borari ni magari ile mera mola ni makele mashuka nzani asendanda shindana na watu armwa plus une atamwa place apache donc ya magari yale ya nunua et bakatra ya nunua et wanya wengi kwa kutamba ria immatriculé individuellement omi na rongwamba na ria immatriculé shirikali ria lishiravo ramo la watu wanya watu na babo sivenza ndombi wanya mzaruki waitana bali utopara manzwanunu labda mailio marar ya baki yasalia pia mais là alhamdulillah la fête aya tikatende mbio à travers les relations na wanzani ata vozran banshanlawe bamunya wangu janira mamire tunga lokan demander ko beti tushina nouvelle agent bingerende dubai rino tenu za militaire et les unités katiz taha ani ya kwelu ama jantamani police municipale le makatiaja mansilawa na mwezi mmoja jandia ambastoni bakatizaja tazangia ntiju serikali zono zimjivi babo directeur de cabinet ministre de la défense Jaringa ma disna wao tuambia mabasi kabastombu yo nya yangu kama John Tamani di commune ya Msamdu leo wacha nanye sa mashimitera de police municipale katujwa stia mana zote ni camouflé arme sharia katujwa cha ni camouflé zopaka arme babo tsana shwambili tu ni soute au ni zregeza déjà tufikiri tuamtele tumono du président zali tuma monsieur le président stenizango zizo tisizuza wala tisizrekeza nistafanyule mwa petite cérémonie ntamanyezo itaula ndio tamanyezo groupe de sécurité de votre personnalité wale waira GSHP donc yo tifanya so tamanya stenizo c'est pas arrivé à cette diana là c'est pas la nitongo muhimu hivyo nifaharu leo mwambieni watu kufu maana hiyo imani sana watu da minhum tawanzana minhum tafami wami sielewa amba usalama na amani yentini kaisna tamani marbe hado kula marara isoto zorongo babo wamtakubali na ira à l'encontre des politiques ya chef de l'état si nini tishemeleza sa kompanye siasa ya president Zani kahuchawa shava ngara kushamtsangu donc yo kufari mlipo watu d'ailleurs ni fikiri amba president leo wechfari na mamira wani hasbabu yentongo yoserto so kama vale fanya tongo e karakubali waja watu la msajaja harma skominza na yo kufari mlipo kombane rofanya na konsomia mwenye mzaruti amba harma hiyo wako sonyo bishi parce que j'aime ça genre ça vient tongo tsoko yonti au ajamba ta droit ya manifestation charabisha awakubali i aman na usalama harmo commune ya Msamdu yo tukufu na utajiri wake msipenza mwambie ni élection là été posée makatira vile chez notre dimanche na babo monsieur le préfet son famille et voici harmo stara watu karelo ma note administrative zo kasinga dimanche wakati noti ya dimanche riri conseil juridique watu arambe mtakoro kia noti ya dimanche letu ambia mawami hamarangina hausalama na amani wa mtimtu wa charabsha donc sifanye passation na kama shinda normal siasa yodi halo ikao leta upara basabani wami tisi mtu wa charabsha na bavonto participer na bavonto sironga lombe zanyi wa msambu atukufu motipia ambana hikavonto ngomba wami mtoto ni fanye toujours na kavonto ngomba mtoto no to mwafikira mwenye mzaruki tuva assurance yo wala wa mtimto cha des bateaux dans les roues kutoka kwa moja de mumbe ni watu ifanye akaimunzi unakamzi mabenzi ushaje babo nisikiri ma zizo dizitongo muhimu zapatana na mali watukufu msijua harmama hamitsan na yafanya vani wami nisirungwa nakukana hirungwa kula skonto kwa wali dima na ndrongo to kasi skol be kasi lazima ndrongo skol nisirungwa mbele daula tena ya bani utibia serikali kaya paron bata 5000 francs
5 000 francs, en barengama 5 000 ou c'est idée le mois payé, ça part au volant. Harmama Mitsan, Renrembio, Rafikiana, en Bakula Mera, Harmama Ezi Ascola 400 000 francs. Madjou Ascola 200 000 francs. Si vous pouvez Maraba président, votre Zali, oui, les Rambion Garavola, on a mis Mitsano. Armama Mitsano. Resamini, ma toujours volé na yaba kika. Mana yo zo deti. Donc, vraiment bien. Harma zapata na finance. Imeri mandroni rekana mana. On a rien de moi acheter ko. Mana voka smon bien. ASC akarenge en charge ma balayeur pia wada konba. Akwa liva kula mwezi. Donc il y a un cas pour faire d'oxygène la mairie. Mineo mitsan tatsi na zibai para halo. Diaka. Na mo dise mana chini na wami angliciste, wami anglophone, Mordi William Blunt. C'est mono tirepingi na Shingereza shlipof shangu. Ne anzigisa una ntoa. Tatimna ni sidana tongo William, tumomba William usidane mahungia ya honzwan. Wamdi na usaidiangi anzwan. Madame, il a fait une traduction des documents Zapopia, ma katouaja mon président Mohamed Bakar à Darnaja. On dit qu'interprète au président Mohamed Bakar. N'ayons si on va avec fierté, voilà ce qui est. Asi, Arenen, en Zingiza on a toi, des missionnaires d'une jour par en bavale pour moi, on va navale. Na kono fa yi dirme nya wasi shimsamdo msamdo don na da chofit nawle manara ndram bilon bam kanem shiba. Monsieur Sefidini Zoudine, c'est net mon nom, Tintolias Tomzago, Sefidine Akobali, Akarenge en charge 8 plombiers à Poilivawaye chaque mois. Moi, je vais faire des vaillants, Inch'Allah. Makatis problème zaja zanter ili kapasim kasi joie et là chacun va voir qu'à obligé wa jawazi contrat kawashinda accompagner tena moi je vais te dire que vous êtes que me zla house là où donc je sais kasi paraten aya vaka taxi vania ko ngwa arme karafu karafu ile ma commerçant no iva izao akovola mwana taxi na mairie au bout d'une année à Jazia. Vaka mwana recette akorengo arma usine ya cigarette ile machine waifanya hule ajaziwa. Vaka wana quelques entreprises mori les banques mori ono entreprises le consulat wakoliva mwana showroom titi wa magie. C'est quand la créé société nationale ya magie à récupérer. Vaka taxi on travaille tous produits locaux mais c'est la gazija. Comparément taxi à Jaziwa. Donc vaka taxi za ko division ou fait kana nyombe ba tevele ngazija mbuzi zijaziwa. Donc ça moi bien. Au bout d'une année ou 2 ans, nous avons dit là tu nous avons dit on rongomba nous avons dit na ansawa do man 2015 mana ko na mambi social toujours subiriser cette histoire. Parce que nous avons dit j'arrive para makari sina reseti soko yontingi wala mebe katili mwa eta civil na mwa bazar zinyumba matatu mwambia nibazo pia wenyewe wasirenga desi sasa wapo yo karto shinda rafanya chongo na wasiraka rafikiri ambane rispara budget ile na ndare deli ya voto kule rajara permettre rangeza watu hazini amba soit dia rijan bakarispara ta shinto randesa tadako donc uzo tamu mengo na bavon ma maison gatojalia zinafasi sibure apparaît à régler des tironazo mais aussi ndale manam nensia na jo yani tawana indemnité wala mairie ikomba yo conseil municipal da kazinti bazinzomera mais quand kiamba vraiment du conseil livauge lui va kuna jambe tali wala et tout kama balo na continuer votre solution ya hapo monsieur Zaro ko mashinte boss ndani donc tisenga wakati mwingi wanyu normal c'est kama panafika mona mpinzani leona mkalera di mana ini vani ceremonini ini kile lazima kama mimi organiser feli sharia indi yangu investiture ni tatile investiture za dindi yangu wani mchala wao ule ni bwana harusi sasa hospitali kato jana
mwanya muhimu kamtushi na mwakia mtu mwenze ambari mteze sheri karaparo mana na mtu karaparo shina na mtu mchubota jama na mirman pakota rone akorona msifanya tongozezo na koshi mwezi matotandia hairi kama hizi ngwabeze au kushile hairi zaduki na wasira kwa moja pour le bien de notre ville. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aishendi aiyesa pia zo kama de azi akovenza astinziani be mal asasitani habkabala wa mali tukozuka shaza kinziani bi astumeni insha Allah taala mabani kama dajalenga izamu siku ya leo ashinde aeleta kinziani si projet mbadamba zili kama de azi ruburani babo abasani kabla sumkaribisha umana nyazaru kibushoni komba ndomera nyangu isuku ikamba ya henswa ikamba mafani yeseria isuku ya leo simkabisha ni mwana ya serbe disu aje arve shairi jema kabla sumtukuza mwana ya tuzaru kibushoni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tisohoma tisoka munda yani wana juste wana makalima washashi na valelio vale nina wangia tisoka munda mushangi ukinishi hao wainde mvenze ni ombo webe wa misoma mtukufu mwana Zaruki Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wakati uja wa kukaribisha ujira watu wanaanza kushiriki aje mbele zanu ajailise makalima matukufu yahe iko baada ya zao atekeleze mbele zanu bila umenya wakati wao sukaribisha misuri na mishiza kushwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh. Sibenze leo kama benze shefani wana marunguzi kabisa ya shizungu go shefani. Donc mesdames, messieurs, comme à l'accoutumée, je vais m'adresser à vous brièvement en français. D'abord, pour me réjouir avec vous et avec tous les Moutsamoudiens de la tenue de cette cérémonie, de la passation de témoins pour la continuation de service de la mairie et pour le renouveau de Moutsamoudou. Mes remerciements et ma reconnaissance à tous ceux qui ont contribué au dénouement final de ces élections qui ont connu tant de péripéties. Mais aujourd'hui n'est pas le temps de longs discours, c'est le temps des remerciements et de la joie. C'est un signe qui ne trompe pas pour la mandature qui s'ouvre sous ses prémices au service de notre chère ville de Moutsamoudou. Même si cette cérémonie n'a pas pu prendre toute son envergure, compte tenu du contexte particulier que notre pays connaît ainsi que le monde entier, face à cette horrible pandémie du Covid. Dieu nous fournira d'autres occasions pour nous rassembler et de parler de long en large de notre ambition pour cette ville, comme des premières mesures que nous vous présenterons bientôt pour entamer cette mandature dans la voie du renouveau. Nous nous permettons aujourd'hui de rappeler l'essentiel, l'esprit dans lequel nous allons inscrire notre action. Tout d'abord, je voudrais exprimer ici ma fierté, mais aussi mon humilité face aux responsabilités qui sont aujourd'hui les miennes. Je me considère non pas comme le premier magistrat de la ville, mais comme son premier serviteur. Et quand je parle de Moutsamoudou, il s'agit de Moutsamoudou dans sa globalité. De Dindihari à Chisangani jusqu'à Chikoni. Des Moutsamoudiens dans leur ensemble, sans distinction quelconque, sans discrimination aucune de quartier, de village ou de différence. C'est notre volonté la plus affirmée de pouvoir étendre tous les bienfaits de notre conquête à l'ensemble de notre commune. C'est pour cela que j'affirme haut et fort que toutes les portes sont ouvertes à tous les Moutsamoudiens de l'intérieur comme de l'extérieur, à toutes les compétences et capacités, à l'intelligence, au savoir et au savoir-faire de tous les enfants de cette ville pour conjuguer ensemble tous nos efforts pour convaincre les maux qui gangrènent aujourd'hui notre ville. Pour cela, notre devise est la suivante: l'honnêteté, la rigueur et la bienveillance. L'honnêteté, car nous voulons nous imposer l'intégrité afin qu'un sous-public compte et ne puisse être détourné pour quelque intérêt personnel que ce soit. Là, on est très dur. Nous allons instaurer une voie et une caisse unique de recouvrement de paiement de tous les actes administratifs de l'état civil et autres.
ce qu'on appelle un guichet unique. Ainsi, le contrôle sera fiabilisé. Comme il sera institué des pratiques et des traditions régulières de rendre compte aux Moutsamoudiens de la gestion du budget municipal et de la réalisation des projets. Au niveau de la rigueur du travail, la réalisation des tâches ne pourra plus se réaliser dans le laxisme et la nonchalance, mais avec le sérieux, l'entraîne nécessaire et les méthodes de travail scientifiques. Programmation, suivi de contrôle, puis bilan pour en tirer tous les enseignements positifs et négatifs pour aller de l'avant. Mais tout cela ne peut se faire sans la bienveillance qui est une grande qualité de cœur pour être à l'écoute des gens et à leur service sans autoritarisme ni bureaucratie. C'est dans cet esprit que nous voulons administrer cette mairie pour réaliser les projets du renouveau de Moutsamoudou. Une des grandes priorités consistera à faire donc de notre chère ville une ville propre, saine, agréable à vivre, qui ferait la fierté de Moutsamoudou, mais aussi de tous les Anjouanais, une belle vitrine qui attire les visiteurs pour découvrir les atouts de notre belle ville et notre capitale. De même, devrions-nous donner un essor à l'économie de Moutsamoudou, basée sur le commerce et l'artisanat, en lui assurant une meilleure organisation et une plus grande visibilité dans le pays et dans la région. Une attention particulière sera accordée à la petite école, c'est-à-dire l'école maternelle et primaire, à la jeunesse à travers le sport et la culture, et bien d'autres domaines que nous investirons pour sortir Moutsamoudou de sa régression actuelle. Aide-toi et le ciel t'aidera. Sachons faire fructifier donc la richesse qui nous est donnée à travers les compétences et l'intelligence de tous les enfants de Moutsamoudou, sans exclusive. Et nous pourrons alors gravir toutes les montagnes. Et ça, je vous l'assure. N'est-il pas vrai que l'impossible réside dans tout ce que l'on ne peut pas faire? Alors nous œuvrons l'impossible pour que celui-ci se réalise avec l'aide de Dieu. Que vive la Moutsamoudou du renouveau, la Moutsamoudou de la propreté, de la prospérité, la Moutsamoudou de nos rêves et de nos pensées. Je vous remercie. Wananyangu watukufu, Mwenyezi Mungu atumbani baraka na nguvu za mwili na maisha mema kama wenzi. Kwezi mavomana wahu kwa serikali ya daula ya Komoro, kwezi ya ujuna ya nchini, kwezi mavomana waliovani madirektor na mamera na kila vomana ikombane avani, kwezi na maranya wananyatu ikombana wananyatu antuwashe wa mtuaba na pia. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh. Leo siku ya discours. Leo siku ya maferesheo na hushukuria. Leo ni siku ya furaha. Wani mrumishi wa Moutsamoudou. Vavo Moutsamoudou ristaha kangwa venze urahafu. Na urahafu nurtoparajeje. Ronsi pia kangwa venze eritie zinguza mwili zatu hata ikiomba umujwatu harma mezmira kangwa venze uvanse uvaga. Amen. Nisonga mbarkigar malze hazle uandise uvaga kangwa venze. Ristaha mbamtambia tu kangwa venze ikele lulu ya maswali. Vavo istoha maraia wakina waminifu, wakina jitihadi ya jihadi na uadilifu. Vavo speaker bani rongwa nyingi esina maana wasujobatu gani mana siku ya leo kama venze ni siku ya raha zimilia Mungu kama venze maraia matukufu murugela gunhanyu salama na salmin waskita mchuko yonsi wakati huo tujane soho jetwe programu yetu kama venze halora tuvenza le mtambu yetu
na wasikashindi wilaya tu na kawani kamaja majawarisaidia maana mtu weke wangu tishindi wavo marhaba mema wazungu tumbani baraka na nguvu za mwili na maisha na sura insha Allah taala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. baadaye kama ni lugha na kalima ya mananyat zaro kibushwani kwamba umdomera walbavu la msamdu ikamba ayesa balbavu la nyambuditari atashitsangani wasuli shkoni ayesa pia zifikira kwamba azevenzawo ajastinziani bi ayesa oka ambale wo tusuku yo utotoa kutuba nzile bele wosku ya ujofereshiana na kukaribishiana na hutumaini amba wakazua mtambu wonti pia wamdunge mengoni mihono hamihono ili watu washinde wa waswili harmonize objectivi kombani azao askiti babu situmeni kama isunga venzi amba watu wamvulishia na wasisi tumeni insha Allah taala aba watu watoka wamoja na waye watu warenge hizi tabu za siasa nyingi wazi